Alright, ladies and gentlemen, so first of all, this is our prototype with regard to the measuring the amount of water that already being exposed to this probe. So these two electrodes are going to be inserted inside the soil actually, and then based on the soil moisture level, it's going to be indicated here lah. And then you have the potentiometer. Di potentiometer ni anda boleh gunakan screwdriver, something like this, to configure it until it's light up. Okay, after it's light up, then you can reconfigure it back until you get your sweet spot. Sweet spot. Maknanya spot yang betul-betul anda memang nak monitor lah. Di mana apabila terdedah kepada air, maka dia akan menyala seperti inilah. Sebab apa menyala juga? Sebab tangan saya ni ada air peluh lah. Saya kesat dan saya pegang, dia nyala lah. So ini contoh digital sensor where it's only sense the presence. Maknanya ada air, dia nyala lah. Dia bagi information kat awak apa dia? Nyala, ada air, macam tu. Dia tak bagi tahu nilai yang ada. So kalau kita gunakan analog sensor, it's going to be represented something like this. Dia akan bagi nilai. Kalau kita letak kat sini 10, kita letak dekat sini 30. Walaupun dia menyala, konsep sama, still menyala. Tapi beza dia dengan analog tadi, it will give you the values. Okay, that is the idea. Alright, ladies and gentlemen, so let me go for another chapter of the day, which is we are going to talk about the implementation and also the introduction to Internet of Things, and then how we are going to implement it inside your work stuff lah, dalam anda punya prosedur kerja masing-masing. Okay, so first of all, as you know, the objective of the IoT implementation is as follows. So kita ada tiga yang utama lah, efficiency, cost saving, and also enhanced decision making. And then yang paling penting sebenarnya kita kena ada team lah. That's why dalam EHRU ni 2170, we encourage you to work as a team, and then we encourage you also to form as a consultant. And then you are going to solve some of the technical difficulty challenges with regard to the SDG that already being assigned for each of the 24 groups in front of my eyes here lah. So tuan-tuan dan puan kena ada lah semua ni, management, technical team and end user. That's mean dalam team kamu kena act as a consultant. You must have the chief consultant. You must have the technical expertise. You must also have the management expertise. And then you can persuade your action and planning towards your SDG masing-masing. Okay, you kena ada project scope. So project scope dah ada kan? Masing-masing dah tahu SDG masing-masing ke belum tahu lagi? Ke macam baru first time mendaftar khusus? Mustahil lah kan? Awak bukan dah first time daftar khusus. Awak dah nak habis dah pun belajar untuk semester 4 ni. So you must have the goals. You must have also the limitations that you set lah. Some of the groups might want to use something to do with the udara. Ada yang buat pasal soil, ada yang buat pasal yang belah sini semua udara ke apa ni? Banyak sangat udara Udara ada berapa banyak? Ni semua udara ni. Ni semua udara ni. 8 grup udara ni. 8. 12 grup udara saja Yang lain semua bukan udara lah. Yang lain semua apa? Air. Jadi saya rasa pelik lah kan. Macam PKP ni telah dibawa ke budaya udara pula Sebab mungkin selama ni kita gunakan hidung sahaja. Jadi mungkin akan datang ni dah tak boleh gunakan hidung lah. Dan kertas atau pen. Kita boleh gunakan alat-alat yang ada. Alright, so the first one you need to do some sort of feasibility study. Okay, ini secara technicality saja. So you must go to the field. Dah pergi field masing-masing untuk buat SDG anda? You dah already identify where is the location, where is the lat long. Semua dah tengok dah? Dah tengok dekat dalam Google. Dah tahu kat mana nak pasang nanti? You are going to perform sort of a case study. Anda akan buat case study, and then this case study need to be used some sort of statistical analysis and data, and your data also must be realistic and real time. That means you are able to capture your data in quite significant amount of time lah. Maksudnya 1 minggu dekat kawasan A, 1 minggu dekat kawasan B. That's why we stress out that we need to teach you this 9th and also 10th October. Otherwise you tak boleh secara rasminya dah dapat ilmu ini secara secara holistik. So dengan harapan semua dah siap lah Okay, ini IoT network architecture, kita akan bincang sebentar lagi. Okay, security ni kena ada. Okay, yang paling penting sebenarnya kat sini power supply. Kalau siapa yang buat berdekatan dengan tempat yang dibenarkan untuk ambil power supply dia tak ada masalah. Contoh saya ambil contoh. Anda buat dekat ILKKM Sungai Buaya. Dia dekat dengan Sungai Buloh tapi dia dekat dengan Sungai Buaya lah. ILKKM tu ada power plug point dekat luar bangunan. So anda pun tarik wire dia dan dengan kebenaran management, you are able to do that. Then it should be not a big problem, kan? Contoh. And then you are going to also compare it into another ILKKM. Dipanggil Sungai Siput. Contohlah kan? Ini saya contoh saja. So Sungai Siput pun macam tu juga. The design of the outdoor air,
due to the fact of the exposure, because of the rapid urban development, you want to study about the air quality, something like that, and therefore you deploy your power supply. Ini contohlah power supply. This is the example of the power supplies that you might want to use, and then this power supply also is equipped with this kind of thing lah. Kalau anda tengok kat sini kan, dia ada adapter. Adapter ni dia ada positive and negative. So just simply connect these two wire over here into your VIN and VCC. So your VIN is actually capable of not only giving the 5 volt, but it is also being used to insert any external power supply into your devices. Faham ya? Faham ke tak faham ni? Apa yang faham ke apa yang tak faham? Ada yang saya terangkan tadi anda tak faham, boleh reconfirm balik lah ya. Betul-betul faham Maksud saya, anda punya ni tuan-tuan dan puan sekalian, jika anda zoom, bila saya zoom ni, kat sini dia ada tulis VIN So VIN ni bukan sahaja it can give 5 volt to your sensor, it is also can be used to insert any 5 volt that you want to insert inside your prototype. So tak semestinya anda kena gunakan USB micro, tapi that is one of the way lah to power up your device. Okay, and then another one is data storage. So yang ni saya tak nak bincang banyak sebab kita akan memang hantar data kita ke clouds. Cuma anda kena tahulah, you tak hantar data ke premises, you are actually send it to the clouds. So we are going to use the IoT clouds named as ThingSpeak. So during these 2 days, we hope that you already know how to send the data. Of course lah, if you use the free version, they have some limitation with regard to the use of the IoT clouds. But if you have money, you want to pay for approximate certain amount of money, boleh dia ada yang student punya license that you can afford to buy, and then you can use it lah for your own purposes. So dia ada juga limitation lain yang terlibat dengan IoT clouds ni, which is I'm going to describe it later on. So the next one is communication protocol. So there are several types of communication protocol named as the MQTT. MQ is the telemetry transport. It is the simplest way that you want to transport in the real time of your data from your microcontroller or microcomputer into the clouds. This is the most power saving and efficient way to send the data. However, you need to have the storage ataupun you need to have the infrastructure lah in the back end dalam MQTT. So therefore MQTT is one of the way. Another one is the constraint application protocol. Yang ni seperti REST lah. RESTful API dan sebagainya. Ini contoh yang kita akan pakai hari ini. Kita akan pakai yang bawah ni lah, constraint application protocol with regard to the use of IoT clouds named as ThingSpeak. Faham ke tak faham ni? Dah mula tak faham Tak faham kena cakap lah tak faham. Yang mana tak faham? Yang selepas Assalamualaikum tu minta maaf lah. Saya pun dah tak ingat apa saya cakap. Tapi basically kita ada 2 cara nak berkomunikasi. Data ni dihantar dengan berbagai cara. Contoh macam ni lah. Saya bagi analogi. Satu, hantar pakai JNT. Faham? Satu lagi, hantar pakai pos laju. Apa beza JNT dengan pos laju? JNT boleh tengok dekat apps. Barang kita dah dekat mana. Pos laju, berdoa pada Allah Ta'ala supaya dia sampai. Macam tu lah. So, there are sometimes JNT tak boleh hantar, tapi pos laju boleh hantar. So, that is the another way of understanding how the data are going to be transported. Through what kind of communications that you are going to send. Secara umum, data yang kita hantar semuanya akan dalam bentuk paket yang agak besar lah. Kalau kita pakai apa yang dipanggil sebagai Wi-Fi atau wireless communication ni, dia ada banyak paket-paket yang besar ni. Contoh macam audio, visual, ini semua paket besar. Paket besar maknanya apa? Macam contoh sekarang ni saya buat Wi-Fi kepada saya punya saya punya kamera ni Wi-Fi ni, guna wireless. So ini guna paket yang besar. Maksudnya data tu transport besar ni. Bermegabyte. Faham ya? Ada lagi satu kaedah yang tak bermegabyte, dia kecil je. Contoh macam MQTT lah, kecil je, beberapa kilobyte. Tapi datanya tak boleh lah hantar data audio ataupun video, tak boleh. Dia tak support. Faham ya? Itu dipanggil sebagai communication data. Communication protocol. And then you have the UI. UI ni adalah benda yang kita tengok kat depan, front end. Contoh anda pergi website, dia ada dekat front end, dekat muka depan. Okay? Itu one example. You can go into my website. Macam nak promote diri sendiri. Tak apa, saya promote juga. You can go into my website, my personal website as follows. Dr. Sai, drsai.ilkkmsb.edu.my. Ini yang biasa student-student Falah dengan Zahrawi buat kan, untuk yang masing-masing punya profile kan, yang saya tengok macam banyak yang tak siap lagi, betul tak? Ada satu grup tu, dia buat, bila saya tekan tak pergi-pergi dia punya profile maksudnya tak siap lagi. Ini untuk EHSP, sambil mengajar kena bahan juga kan. Okey, kalau tuan-tuan puan lihat apa yang ada dekat sini adalah dipanggil sebagai front end. Apa dia? Front end. Cuba tuan-tuan dan puan pergi mana-mana website, tuan-tuan puan boleh right click, pergi kepada inspect.
Ini yang dipanggil sebagai back end. So the back end tu akan menceritakan tentang elemen apa yang ada dekat dalam kita punya website. So this is the example of UI. UI maknanya user interface. Yang user nampak apa yang dia nampak. Tapi di belakang tu yang tahu adalah orang computer science dan developer yang berkenaan. Okay, jelas ini dipanggil sebagai UI. Bila orang panggil UI, hopefully you already understand lah that UI is more on the how the user are going to interface with your stuff. So this is the project that you are going to develop today and also tomorrow. You need to have the UI. Anda kena ada dashboard lah. UI kamu adalah dashboard. Is either using the website ataupun anda akan gunakan interactive dashboards, which is going to be talk about it later on dalam kita punya workshop yang lain. Cuma kita akan secara robust, secara cepat kita akan pergi dan anda akan explore accordingly. And then kita ada API integration. So dalam kita punya ThingSpeed IoT ni dia ada API. So the use of API is for security reason. Apa dia? So that the data that being sent into our cloud or into our space that we rent from the IoT clouds is actually our data, not our friends' data. Faham kan? Takkan awak punya data, saya masukkan dalam awak punya cloud, so dia akan bercekamu. Last kali, it is not granular, it is not representative, it is not secure, and it is not giving the right environmental exposure data for your environmental risk assessment purposes. So ingat objektif bila anda buat SDG ni, last kali anda akan kaitkan dengan environmental health risk. Apa dia? Yang kelas Zahrawi dah belajar kan, topik 9, betul tak? Ada kita panggil apa? PK Ehri, Ehru, Ehra. Ehra, Ehri, Ehru. Apa dia? Ehra, Ehri, Ehru. Yang Falah, topik 8 pun tak selesai lagi kan, betul lah? Jadi yang itu nanti anda akan belajar lah insyaAllah. Kemudian kita ada API integration. Testing and validation kita akan buat, and then budget planning of course you dah buat lah secara superficial. Saya dengar setiap kumpulan atau setiap individu dah ada buat bayaran kan untuk anda punya program kolloquium yang akan datang, betul? Ya, termasuk untuk makan, minum dan sebagainya. So pada pandangan saya anda boleh berjimat dengan cara bagaimana anda boleh melakukan barter system macam kawan anda dah terlebih sensor, beli daripada kawan anda, exchange, buat barter system lah. Nak exchange dengan saya pun boleh juga, tak ada masalah. Anda beli daripada China murah kan, anda pakai yang saya punya dulu, tak ada masalah. Jadi nanti gantilah balik. Tapi kebanyakan pengalaman saya, student buat lupa ganti. Nanti saya ganti balik, cik. Dah habis SEM, dah pergi SEM 5, 6 tak ganti-ganti lagi. Biasanya saya tak cakap apa-apa lah, saya cuma mendoakan semoga ianya di-convert kepada pahala di akhirat. Okay, regulatory compliance. Tapi yang untuk yang college punya ni, saya tak terlibat. Yang ini yang terlibat nanti adalah program. That's why saya sangat-sangat perlu jaga sebab saya diamanahkan untuk jaga. That's why saya minta anda pulang balik sebab nanti anda punya junior nak pakai. Okay, regulatory compliance ni saya boleh kata secara umumnya anda mungkin tak akan boleh comply semua. Why? Because your product, your prototype need to be sent to the laboratory for testing. However, this might be your limitation due to the cost, budget and so on. So therefore, benda-benda ni must be took into account. Okay, risk management. Risk management is more on to identify the project that you want to use. So secara umumnya, with regard to the use of the IoT technology ni, dia quite harmless if you not use in an abusive manner. Anda buat betul-betul lah mengikut seperti mana yang telah dipelajari secara teknikal. Dan dia pun tak menggunakan power supply yang tinggi. That means untuk berlaku renjatan elektrik tu agak mustahil lah. Melainkan anda memang betul-betul menggunakan 240 main voltage. Setahu saya tak ada lah. Tak ada yang group gunakan relay dan sebagainya. Saya pun tak akan advise lah. Unless kalau you kena buat, I need to engage the professional electrician or engineers to supervise your connection. Sebab itu saya boleh ceritakan kepada tuan-tuan dan puan sebab ini bukan hazardous. Okay, project timeline kena ada, team responsibility kena ada. Okay, ini skill yang kita nak buat, monitoring dan lain-lain lah. Ini semua adalah perkara-perkara yang melibatkan kita panggil sebagai IoT project implementations. Okay, we go another one before we proceed to the discussion and also practical. Is macam mana kita nak construct the and also programming the IoT. Secara umum kita ada beberapa IDE. We have a lot of ideas with regard to the use of IDE. Antaranya adalah seperti yang saya minta install lah, iaitu Arduino IDE. Betul tak? Arduino is the open source punya platform that enable your good self to automatically write your code and then communicate with your microcontroller and send the data and then make some configuration. And then last kali but not least, dia akan send data kepada kamu untuk buat analisa dan lain-lain. Okay, IoT programming language ni ada banyak. Antaranya adalah C++, JavaScript dan juga Python. Secara umum, yang anda pakai untuk ESP32 ni boleh diprogramkan menggunakan dua perkara ini, iaitu C++ dan juga Python programming. Python is much more simplified version
and then it's much more robust, and then it have a very large community. Sebab Python ni dipakai juga oleh data scientist, dipakai juga oleh computer science, dipakai juga oleh machine learning and artificial intelligence experts. And C++ and C adalah salah satu language yang digunakan untuk embedded technology. What I meant by embedded technology is the technology behind the chip. So after you finish this course, dan after you finish your EHRU 2172 ni, you should put inside your CV that you have a knowledge and also understanding about the microcontroller. That is going to boost up your skill and also your technical capabilities lah as compared to another graduates. Faham tak faham ni? So nak bahan kena pause kan, macam biasalah kan. Lecture ni tak ada orang luar, so boleh sambil-sambil bahan lah. Boleh ke tak boleh? Tapi kita mesti ada strategi. So tak guna saya cakap banyak-banyak pun, in the end of the day, I do not have ideas. So now I prove it to you and also the nation and also the world that whatever that I said before can be utilized and used for the benefit of your field, which is your environmental health field. Alright, so setting up the environment, of course, you kena ingat satu benda bila buat pakai software ni. Pertama, yang paling utama anda kena ingat, library. Apa dia? Pertama, saya dah arahkan anda install Arduino. Dah install lah kan? Maksudnya anda kena ada IDE dulu. Kita panggil sebagai Integrated Development Environment. So kalau orang tanya, apakah kemahiran kamu? Kamu bukan lagi cakap kamu Microsoft Excel dan Word sahaja. Kamu akan tulis dalam CV, saya juga sedikit mahir. Nak cakap mahir itu macam takut kan? Cakaplah sedikit mahir tentang Integrated Development Environment, namanya seperti C++. C++ itulah adalah language komputer ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tahu menggunakan perkara-perkara ini, walaupun you all punya tahu tu adalah level 1 atau 2, for me, as outsider, for example, it is much more better than the people do not know anything. Betul tak? So that means you must be proud of you. That's why yang ladies, kalau saya serang kamu secara personal hari ni dan esok, kamu bertahan sajalah dengan keimanan yang ada. Faham ya? Sebab saya nak kita menghasilkan not only guys that know how, but the ladies also know how. Even though your level of know tu adalah 1 daripada 10. Dah tahu? Arduino yang logo dia huruf L. Paling pandai awak. Huruf A lah kan. Arduino mesti huruf A. Contoh. Okay, microcontroller anda dah pilih. Anda gunakan ESP32. Dah pilih dah? Dah pilih, dah dipaksa pilih. Dah ada Dah ada, masing-masing dah beli. Okay, ni contoh Arduino. Ni logo dia, nampak dia nampak macam mata apa tu? Mata, dia bukan mata dajjal bukan. Dia mata, sebenarnya dia logo ni burung hantu. Sebenarnya lah, orang dulu-dulu cakap. Ini Raspberry Pi, pernah guna Raspberry Pi? Dia ada banyak Pi ni. Saya tak nak cerita American Pi lah, saya cerita Raspberry Pi, Banana Pi, dia ada banyak Pi ni. Okey, ini contoh ESP32 yang gambar chip yang saya tunjuk tadi. So tuan-tuan dan puan-puan, secara umumnya sebenarnya dalam 2 semester yang tuan-tuan dan puan melayankan kerajaan Puan Munah ni, you dah dapat 2 ilmu dah. You belajar tentang microcontroller bernama Arduino. You belajar juga microcontroller bernama ESP32. Yang you tak belajar Raspberry Pi lah. Raspberry Pi ni mungkin dalam Advanced Diploma Environmental Technology, which is becoming soon lah. Bila saya tak pasti, hanya Tuhan, malaikat dan lain-lain makhluk saja yang tahu ya. Okay, sensor type as I mentioned to you, we are going to explore about the temperature sensor. After this, you are going to connect with another sensor, which is we call it as a DHT11, which is a temperature and humidity sensor. And then you also learn about the not motion sensor lah, but I would say that a physical sensor. Just now you explore about the physical sensor kan, yang mana anda attach to this sensor, and then this sensor is actually able to help you detect the level of water. Betul tak? Contoh saya ambil application paling mudah. Kalau alat ini dipasang ke HVAC. Apa maksud HVAC? Heating ventilation. HVAC tak ada kat Malaysia lah, tapi saya bagi contoh mechanical ventilation air conditioning system. Kita letak dekat dalam MVAC, di dalam kita punya bilik AHU tu, maka kita boleh monitor berapakah tahap air yang bertakung ada dekat dalam sistem. The reason is why, because air ini sepatutnya tak boleh ada bertakung stagnant, sebab dia akan menggalakkan breeding of Aedes mosquito, something like that. So benda-benda ni kena kekal kering. Jadi macam mana you nak buktikan dia kekal kering? Therefore you need some sort of devices that continuously give you the status. Okay, so the next one is basic integration. Saya dah cerita dah tadi, introduction to actuator. Actuator ni contoh paling senang, servo. Anda pernah tengok servo? Pernah tengok tak servo? Pernah tengok tak smart dustbin yang direka oleh Tsai et al. 2023? Pernah tengok? Tak pernah tengok? Tak pernah tengok Oh, kesian. Al-Falah tak pernah tengok Zahrawi pernah tengok. Al-Falah boleh tengok nanti dekat dalam video. Saya tulis itu smart bin kaji data online. Nanti anda tengoklah, ada satu video ringkas lah, tak sampai 1 minit pun, menceritakan tentang bagaimana smart bin tu dia nak digunakan. Anda kena masukkan maklumat. Lepas tu bin tu akan buka dia punya penutup dan anda boleh buang sampah dan anda akan direkodkanlah maklumat sampah yang anda buat. Kalau anda lah sampah masyarakat itu,
maka bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Macam tu je lah ya. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan actuator, it is something to do with the mechanical. Saya nak ingatkan, actuator ni maksudnya ada perkara yang berkaitan dengan mechanical. Dia ada mekanik lah, dia ada pergerakan. Okay. So, integration actuator, so ni saya dah bagi tahu. Yang paling penting untuk kita buat 2 hari ni, sending data. We are going to send the data ni. Kita tak menerima data, kita tak buat two-way communication, kita buat one-way communication. That means, your device are going to sense the environment and then send the data into the clouds, and you as the receiver of the data are going to analyze the data, correspond to your objective. Saya ulang, you are going to make sure your MCU or your microcontroller able to collect the environmental data, send the data over the clouds, and then you receive the data and analyze the data according to your statistical analysis. Faham ya? Step dia tu faham ke tak faham? Contoh paling senang, semalam Falah baru buat high promotion, betul? So, kita nak contoh dia paling senang, apa yang kita telah nasihatkan kepada masyarakat buat dan kita tahu masyarakat tu buat. Ibarat begitulah. So, how they want to behave, what kind of mechanism and so on, we can use a sensor to detect whether they do it or they do not do it. Okay, so ini adalah secure communication. API saya dah cerita tadi, processing analysis. Ni real time dashboard monitoring. We are going to use the local data studio. Apa dia? Local data studio. Dulu dikenali sebagai Google Data Studio, but nowadays they are already being rebrand as a local data studio. We are going to leverage and use all of that in your live experiential learning. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan juga akan belajar sikit lah macam mana nak troubleshoot dan juga nak buat optimization of the code, which is I'm going to explain it later on. Cuma anda tak perlu rasa kecewa. Sebab apa? Sebab alat Arduino ESP32 ni, dia lebih besar daripada Arduino Uno yang anda buat semester 3 dulu. Faham tak besar tu maksudnya apa? The space. The space of the RAM are considered much more bigger as compared to the Arduino Uno. Arduino Uno mungkin 264 kilobyte. Kecil ke besar? Oh, kilobyte. Mana ada kilobyte sekarang? Disket pun 1.3 megabyte. Betul tak? Begitu kecil sekali Arduino Uno tu. Tapi macam-macam dia boleh buat, termasuk robotik dan lain-lain. Tetapi yang untuk ESP32 ni, kita ada minimum of 2 megabyte. Ada yang 4 megabyte, ada yang 16 megabyte. So, tengok apa yang anda belilah. So, if I'm not mistaken, mine is actually 4 MB. 4 megabyte is enough talking about this lah. Maknanya memang besar lah. Data tu boleh collect corresponding to years perhaps of data lah. Sebab bila dia besar, maknanya data tu pun boleh simpan dekat dalam kita punya ESP32 sebagai, kita panggil sebagai data lah. Data yang kita simpan dalam tu lah. Kita tak hantar ke cloud. For example, you nak buat macam, kita panggil sebagai data logger. So, nak buat data logger pun sebenarnya boleh simpan data dekat dalam kita punya ESP32. Okay, we are going to deploy. After that, we are going to maintain and update. And then last kali adalah scaling up your IoT devices. Bila dah bagus anda punya prototype ni, sebagai konsultan parameter udara kumpulan 19. Apa nama awak punya kumpulan ni? Hurray ke apa? Kumpulan 19. Ada nama? Tak ada nama. Anda ni sebagai konsultan untuk makluman, kursus ini menggalakkan anda berfikir sebagai seorang entrepreneur. Apa maksud entrepreneur? Usahawan. Anda kena berfikir sebagai seorang usahawan. Anda kena tahu memposisikan kedudukan syarikat anda. Walaupun anda tak ada syarikat yang sebenar, anda adalah pelatih, tapi anda kena membayangkan. Anda kena ada ability to visualize that you are actually a group, a team of people, a team of people yang you tak suka pun sama you all, betul tak? You mana suka sama you all? Sebab you all bukannya satu group yang you suka, betul tak? You adalah group yang di-assign, betul tak? However, this is the game. This is the game that you must use your brain to teach your brain, to teach your attitudes, to communicate well inside your group and perform something much more objective to solve the problems in the environmental health issues. Okay, ini adalah scaling. Scaling maksudnya nak memperbesarkan lah. So, nanti ada satu soalan yang agak kritikal. Macam mana anda nak mendaya upayakan teknologi yang anda bangunkan ini dalam konteks environmental health, dalam konteks urban health. So, anda kena tahulah. Contoh anda kata, saya akan pastikan semua benda ini dibuat oleh Encik Aizat. Lepas tu Encik Aizat jual sendiri. Kami beli je. Contohlah. Tapi itu takkan berlaku lah kan. Okay, kemudian kita ada security dan question and answer. Alright, so without further ado, tanpa buang masa lagi, mari kita mula mempelajari apa yang terjadi kepada kita punya ESP ni tadi dan kita cuba gunakan kita punya IDE untuk buat programming. Lepas tu kita telah tengok apa yang jadi. Boleh ya? Boleh ke tak boleh? Berusaha.